Damsinini ADC bond Rimoni Hastini Totrishal Kotor Bodol Tipra Mota Eba Kevin Bodol Tipra Mota Chashalo Fung Dam Dog Nishimi Bonno Manini Bagay Pigitingo Onkolaika Hastivo only BZP IPFT by Amni Hapang Kamajoravo Judaki Haste Kobi Kaichidok Shanmongti Hakotoni Home Minister Omid Shanithani Shanmonglai Yafarmani Abrus Hazakmuni Daktino Obohake Shanmorok Naizangai the Shanmonogosiki Tipra Motobo Hapango Asunai Hini Fiaba Wide Wino Kogok Shalika Malileka Tabubo Tipra Motoni Shanmong Eba Constitutional Solution Eba Greater Tipoleni Mongsha Kahambatai Mari Nogzeko Rinani Himaro Aboni Bugino Wide Way Kok Shalipono Paitago Yogiangi Tipra Motani Ozuma Bobagrani Bishinti Greater Tipra Shanmonti Damsini ADC Bondimuni Tamsi September Shalmario Abrotino Koktomatran Muskago Hastin Kibuni Bodoni Adon Onimus Deverma ADC Amsini Gurung Tamsi Dog Tayo Bon Tomorton Clay Eba Bonno Mandinan Bagi Pigeting Clay than Hini Shaka Khowai Komalpur Rudni Bachai Bario Basalaiza Gaite Our National Highway or National Highway no Bondo Klainambergichini Terek Warriors of already 5 shop baby gaite Sang Basalai Tomorrow Chini Khowai Zonal ni Chairman Vice Chairman Chini Mohila Sanggothon ni Vice President Botongor ব্লক নি প্রেসিডেন্ট যে তঙ্গ এবং মিনিমাম ওরো ১-১.৫ বরক জমাইতে নাই তেরক চিনি বরক ফাইনে চ্যাং খাইছে তাবুক ৭টা বাজি হয়েছে আগামী ১ ঘন্টার বিশিঙ্গন ওরো ১,০০০-১,৫০০ বরক নি জমাইতে নাই চিনি তিরিনি দাবি খা একটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাখে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চংখ্লাই হয়েছে নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি তিনি ম বন নিবিসিংতি মেসেজ সগিতং যে ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসারক গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নাংজাগ এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সান কয়টা জায়গা কাছু জাগং হাইকেল তিনি প্রায় ৩৬টা জায়গা টিকেটিং দং হয়েছে এবং আসারাম বাড়ি সিমিছে जों প্রায় ৭টা জায়গাও অবরোধ খাইছি Tebabisha Bukak Bono Management Bagi Tayar Shobi Assam Agartala National Highway Onkolaika TDADC Chairman Jagadish Devarma Ebele Bishojit Koloi Khowai Tripura Mothani Juda Adong no Picketing Clay Optomatron Baskago Tabashaga Krenedi ভারতনি সংবিধাননি বিসিঙ্গ 2/3 যে ধারা তমনি আপন দাকি খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকরাইজি মদা বিনতি ত্রিপুরামতা তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর फुंनि 6टानि सिमि सारिनि 6टा 12 घन्टानि ADC एरिया हिल एरिया जों बन खायो केन्द्र सरकारनि खुनजुलो चिनि खरां टिप्रमथा पार्टीनि ngैया टिप्रमथानि बिसिंति बुबाग्रानि बिसिंति टिप्रसानि खरां केन्द्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुलो ग्रहण नायो जाते तारातारि नानकुखा टिप्रासारनि बागै हनै वानसुगै सेपारेट ग्रेटार टिप्रालेन्ड नानि उनखौ हनै जों 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनि सुनाव कखना हाजा जांके मरो पुस्तक खालामो नाइदि जबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस जबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो achievement in yourself, attaining yourself. Abo continue tomanyo. Jeng ti promoter bubagrani netrite bisimnichi coba khaiko. Abo kobang mo coba khanya nangkhaba khainai. Tobe jeng ti prasarok সময় tangja বিশেষ খাই শিকরারক বুড়ি বদল কোনো উপায় করে जों হয়তো আরো থিনাই ইয়াখাবা সেপারেট গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড শ্রমনাই ও জায়গাও দङ খাখাयो coba চলিতে চিনব এটেইনিং নাই অ্যাচিভমেন্ট মানে তাহলে তো जों কেন্দ্রপিকো সারা রাজ্যবনো তাবো 26টা জায়গাও নিমিতব স্পেশালি চিনরো হেজমারা খোয়াইনি পদ্মবিল আশ্রামবাড়ি চিমরে চন্দ্র সাধুপাড়া
বিশ্রামগঞ্জ মনু মিনিয়াঙ্গ নোয়াগাঁও কমলপুরনি দুর্গা চমনি কয়লা শহর বাই কমলপুরনি দিয়ে লামা আর দেমদুম কাঞ্চনপুর পেশারথল গন্ডাসরা সামনু पम्पी करबु गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गफायदों ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारक माने आबो सीपीएम मानिया माने आबो खाय बबाहाय कक फिरं मंगरनाय सर सीपीएम तो कतालिया बंग गाबो त्रिपुरासानि जेकुनु हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट सीपीएम रक आमति हेमान दिन पारुंका गाबो तिनि बरक त्रिपुरासारक गाबो ओ सीपीएम नि कंग खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थांगा जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एता मो बन नि कुनु इंगोखरि मीनिंग करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकलाय दिया खुले बन कसे बेने बन अब कसे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एनी पार्टी रिजनल इंकम नेशनल पार्टी इंकम बन खायो कतर समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगर स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब त्रिपुरासाराव बेलेखे खानांगा बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों त्रिपुरा एलाकाबो फरकसाखौनो जाहाथे गोचां अब जाहाथे तिनि बरक त्रिपुरासानो हामग्राय खाया त्रिपुरासानो देरनाय सीपीएम खाया थिके जों दा प्रचार खायदो बेले हामबाय तिनि मेडिया रखनो तिनि त्रिपुरा माथा बाय कबकजाक तिनि बुबाग्रानि लिडारशिप तिनि 30 तारिख सेप्टेम्बर तिनि सारा त्रिपुरा तिनि ADC एरियानि तिनि बन दाखौजाक अब बन जों साक्सेस होननानै दिगिना थाङै दङ जत जागावनो प्राय तिनि 38 ता 39 ता जागाव तिनि पिकेटिं अलरेडी चलि दङ जत हाइवे अलरेडी ब्लक इन पाइजा